ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد مع كريم في قناتكم كريم كندا فلوكس. أعتذر بالنسبة لا فيديو اللي كانت يعني لايف بالأمس، فكان يعني مشكل تقني، ولهذا ما كانش بالإمكان أنه هذا لا فيديو يعني تكون سور يوتيوب. ماشي مشكل، ولكن الخطوط العريضة غادي نحاول نتكلم لكم فيها في هذا الفيديو هذه إن شاء الله بحول الله، باش تكونوا يعني عندكم علم فيما يخص هذه المقاطعة ديال نيو برانزويك أو نوفو برانزويك. دونك إخواني، هذا نورمالمون سي لو سيت اوفيسيال ديال مقاطعة نوفو برانزويك، وفي الحقيقة اللي بغيت أنني نشير لكم ليه وهو يعني الإعلان بالنسبة للتريتمون دو دوسي اللي هو مهم. غادي نقراه لكم، غادي تشوفوا إخواني إعلان اللي كنظن بأنه مهم بزاف. فهنا تيقول لك يعني مالغري لانسيرتيتود، يعني بالرغم من يعني من هذا الوضع اللي هو حالي في هذه الوضعيه ديال الاقتصاديه الحاليه ديال مقاطعه نيو برانزويك، فالمقاطعه ديال نوفو برانزويك كتواجه واحد الحقيقه اللي هي سكانيه، اللي هي شويه عويصه الا بغينا نقولوا، كي في او كور دي 10 بروشين زاني. كيقول لك يعني هاد السنوات العشر المقبله فغادي يكون عندهم مشكل كبير بالنسبه للسكان ديالهم، وبالنسبه حتى المحرك الاقتصادي اللي هو لتريمان، المحرك الاقتصادي اللي هو العامل البشري. كيقول لك nous continuerons à avoir besoin de nouveaux immigrants pour aider à combler les emplois et à faire croître notre économie. فهما مستمرين، وكيقول لك يعني كيقول لك بان راه غادي نبقاو دائما محتاجين المهاجرين الجدد باش يمكن لهم يملؤوا داك الفراغ ديال دوك مناصب الشغل اللي هي فارغه، واللي هي ما لقاوش شكون اللي يعمر لهم هاد الاماكن هذه باش يمكن لهم يزيدوا بالاقتصاد ديالهم للقدام. Du même coup, nous avons la responsabilité envers toute la population du Nouveau-Brunswick de tenir compte de l'impact immédiat de l'épidémie le Covid-19 sur les entreprises et l'économie provinciale. تقول لك يعني راه بطبيعة الحال عليهم المسؤولية باش أنهم envers toute la population de Nouveau-Brunswick de tenir compte، باش انهم يعطوهم فكره على التاثير المباشر ديال هذه الجائحه اللي يعني عالميه على الشركات وعلى الاقتصاد ديال المقاطعه. تقول nous savons que certains secteurs ont été touchés de façon plus importante que d'autres et par extension certaines professions de ces secteurs ont été particulièrement vulnérables au changement de statut d'emploi. بطبيعه الحال كاينين شركات، وانا نشرت لهذه المساله ديال انهم شركات اللي اضطروا انهم يديروا فايت يعني بسبب هذا المشكل هذا، ويديروا السراح الفوري للعمال اللي عندهم. ومن طبيعه الحال العمال اللي عندهم ملي كتجي شركه وتقول لهم صافي ما بقيناش يعني باغينكم وحنا مستغنيين عن الخدمات ديالكم، فمن طبيعه الحال دوك العمال صعيب باش انهم يردوهم مره اخرى للشركه، لان صافي كيفقدوا الثقه في هذيك الشركه. وبالتالي كيولي شنو التحدي ديال هذه الشركه، وهو انه من بعد كيفاش يمكن لهم يجيبوا ويستقطبوا عمال اخرين. اذا كيبقى لهم شنو هو الجانب ديال العمال الاجانب باش يستقطبوهم. والمقاطعه ديال نيو برانزويك اللي هي مقاطعه اللي هي كتستقبل وناويه تستقبل عمال، واللي ما كافيينش حتى في الوقت الراهن ما كافيينهاش، وما غادي تجيب يعني واحد العدد، ومع ذلك ما يمكن لهمش يجيبوا حتى يجيبوا هذا الشيء كامل هذا سميتو. اذا كاين حاجه اخرى كيقول لك le Nouveau-Brunswick a temporairement modifié l'orientation de ses programmes d'immigration provinciaux en réponse à la situation économique actuelle. دونك بطبيعه الحال هما خصهم يتكيفوا مع الوضع. كيقول veuillez noter que les mesures résultant هاد المساله هذه n'auront pas d'incidence sur l'admissibilité des clients, réduction des heures de travail, interruption temporaire de l'emploi ou utilisation de prestations pour les demandeurs qui vivent et travaillent au Nouveau-Brunswick. يعني
الناس اللي هما ديجا عايشين على الارض ديال مقاطعه نوفو برانزويك، فما غيكونش تاثير بالنسبه لهم بالنسبه للاعانه اللي كتعطيهم الدوله. غادي ندوزو اخواني نشوفوا الشق الثاني من هذا الاعلان هذا، اللي هو تيقول لك بالنسبه لي ديبلومي انترناسيونال اي ترافايور ايترونجي تمبورير فيفون اكطويلمون او نوفو برانزويك. حنا نقدروا ندوزو على هذه المساله هذه ولو انه مرور كرام. Le Nouveau-Brunswick continuera de traiter les demandes dans le cadre de tous les volets d'immigration du programme des candidats de la province, PCP, et du programme pilote d'immigration de l'Atlantique pour les ressortissants étrangers et les diplômés internationaux qui vivent et travaillent actuellement au Nouveau-Brunswick. حنا ندوزو بطبيعه الحال الطلبه اللي كيقراو او العمال اللي هما على هذا فما عندهمش مشكل، ما كاين حتى شي مشكل، فهما يسون توليرون في هذه النقطه هذه. Profession de la santé. Le Nouveau-Brunswick continuera d'accepter et de traiter les demandes dans le cadre de tous les volets d'immigration du programme des candidats de la province, PCP, et du programme pilote d'immigration de l'Atlantique. Ces programmes sont ouverts aux candidats du Nouveau-Brunswick, du Canada ou de l'étranger. هنا إخواني غنشير لنقطة بالنسبة للكاميونور. Profession dans le domaine des transports, conducteur ou la conductrice de camions de transport, les classifications nationales des professions اللي هي 7511 او 7511 dans le cadre du programme. وهنايا كنوجه يعني واحد الخطاب لي كاميونور انهم اللي كنتو كتقلبوا على لا كلاسيفيكاسيون ناسيونال دي بروفيسيون، فراه هي هذه 7511 ملي تبغيو ديروا الابحاث ديالكم لي ريشيرش ديالكم على دي بوست بالنسبه للكاميونور. Dans le cadre du programme pilote d'immigration de l'Atlantique, le Nouveau-Brunswick n'examine actuellement que les demandes d'endossement de chauffeurs de camions de transport provenant d'employeurs désignés qui ont participé à une mission de recrutement dirigée par la province au cours des 18 derniers mois. Aucune autre demande ne sera acceptée dans le cadre du PPIA. هنا بطبيعه الحال كاين عندهم واحد الكاتيجوري واحد لي زومبلويور اللي خصهم يكونوا ديزيني. راه يمكن لكم ديروا شيرش وغادي تشوفوا، ديروا غير امبلويور ديزيني غادي تعرفوهم، ديروا امبلويور ديزيني نوفو برانزويك غادي تعرفوا شكون هما لي زومبلويور اللي هما ديزيني، وبامكانكم توجهوا لهم طلبات ديال العمل باش تقدروا تحصلوا على عقود عمل من طرفهم. Toutes les autres demandes seront redirigées vers le volet des travailleurs qualifiés du Nouveau-Brunswick. Le programme est ouvert aux candidats au Nouveau-Brunswick, au Canada ou à l'étranger. Les employeurs doivent communiquer avec un agent du programme d'immigration de la province s'ils ont des questions ou pour discuter des options concernant l'embauche de ressortissants étrangers. هنايا غادي ندوزو إخواني بالنسبة للindustrie manufacturière. Le Nouveau-Brunswick continuera d'accepter et de traiter les demandes dans le cadre de tous les volets d'immigration du programme. Donc هو مستمر باش انه يدرس الطلبات ديال الناس بالنسبة للهجرة. هنايا ثاني غادي ندوزو كيقول professions qui sont actuellement exclues du recrutement international. دونك انا اخواني لازمكم انكم تعرفوا هذه المعلومه هذه مهمه باش الا كنتو الميتي ديالكم في هاد النقاط اللي كاينه هنايا فلا داعي باش انكم ديروا الطلب ديالكم. اذا تيقول compte tenu de la situation économique actuelle, le Nouveau-Brunswick a exclu le secteur suivant pour les demandeurs qui ne vivent et ne travaillent pas actuellement au Nouveau-Brunswick jusqu'à nouvel ordre. الى يعني كيفاش نقولوا الواحد التاريخ اللي هو غير مسبوق، غادي من بعد غادي يقدروا يخبروكم به، مي اللي حد الساعه فهادو راهم مستثنيين اللي هما الوازيري اوسبيتاليتي، هادشي ديال سيرفيس على كليونتيل، فواياج اي توريزم، alimentation et hébergement, commerce de détail, commerce de gros, finance et assurance. الناس اللي هما بالنسبه اللي كيقلبوا يكونوا كوم دي كونسيي اون اسيرونس، l'immobilier, location et crédit, crédit bail, profession administrative, industrie de la beauté y compris les salons et les spas, et art, spectacle et loisirs bien évidemment. اللي كنقولوا de la beauté هادشي ديال l'esthétique ou les salons de coiffure وكلشي. Employeurs, les employeurs qui ont participé à une mission de recrutement international avec la province et qui ont des questions sur des besoins en main-d'œuvre immédiats doivent contacter l'agent du programme d'immigration qui leur a été assigné pour discuter de l'option. Les employeurs sont encouragés à contacter leur bureau local pour obtenir de l'aide afin d'accéder aux talents locaux. طبعا الحال غادي ندير لكم لو لين اخواني في لا ديسكريبسيون ديال لا فيديو. هذه غادي تكون فيديو اللي هي ديفوزي ماشي بحال الفيديو اللي هي كانت لايف البارح، كان فيها مشكل ديال لا كونيكسيون و دونك وقع ان بروبليم. داكشي باش بعض المرات ملي كيكون التليفون يعني قرب يدي شارجا ولا هذا فكيقدر يكري ليا بروبليم او نيفو ديال لا فيديو. معليش حنا دابا كنحاولوا نريكوبيريو هاد المعلومات هذه اخواني
يمكن لكم تشوفوها عن كتاب وتشوفوها بالتفصيل الممل. دونك هنا تيقول que Nouveau-Brunswick est responsable d'accepter, traiter et évaluer les demandes provinciales de nomination au PCNB et d'approbation au PPIA, de la délivrance des certificats de nomination du PCNB et des certificats d'approbation du PPIA. 3. De la délivrance des lettres d'appui, les R204 pour les demandes de permis de travail. Les demandeurs peuvent suivre l'état d'avancement de leur demande d'immigration provinciale, se connecter à INB et consulter leur bureau de bord. Les employeurs désignés peuvent suivre l'état de leur demande d'appui à partir de leur compte INB et peuvent contacter leur agent ou l'agence provinciale du programme d'immigration. La province du Nouveau-Brunswick n'est pas responsable des demandes de renouvellement ou des prolongations de permis de travail. L'IRCC هما المسؤولين d'accepter, de traiter et d'évaluer les demandes fédérales de résidence permanente et les demandes de permis de travail liées à l'immigration. هذه من طبيعة الحال اللي هي حقيقة لا شك ولا غبار فيها. فبالنسبة ملي كنتكلموا على الإقامة الدائمة أو على رخصة العمل، فالوحيدين اللي كيقدروا يعطيوها ويسلموها هما الاي ار سي سي او الموقع الرسمي ديال كندا والفيدرال او الحكومه الفيدراليه ديال كندا هي اللي يمكن لها تعطي هاد الاقامه الدائمه او رخصه العمل. من طبيعه الحال المقاطعه هي يمكن لها تعطيك سكون ابل سيرتيفيكا دو ديزينياسيون، كيف ما مثلا في المقاطعه ديال كيبيك كتسمى سيرتيفيكا دو سيليكسيون دو كيبيك، فبالنسبه لدوطر بروفانس كتسمى سيرتيفيكا دو ديزينياسيون. هي مهمه تحصل عليها لانها كتساعدك باش من بعد تقدر دير الطلب ديالك اخواني. دونك هنا اخواني هذه النقطه هذه مهمه بغيت نخبركم بها. هذا بالنسبه اعلان امبورطون كونسيرنون لي فواياج نوفو برانزويك. هنا aux employeurs utilisant les programmes d'immigration provinciaux. الا كليكيت هنا باغ اكزومبل فغيعطيني بالنسبه هنا كاينه une page. Donc, à l'heure actuelle, il est nécessaire de prendre des mesures responsables au niveau mondial pour réduire la propagation ديال هاد الجائحة هادي. Donc, تيقول نقزو هنا نشوفوا à toute personne ayant l'intention de voyager au Nouveau-Brunswick. Aucun travailleur étranger temporaire n'est autorisé à entrer au Nouveau-Brunswick. Il n'a aucun effet sur le statut du travailleur étranger temporaire se trouvant légalement au Nouveau-Brunswick à cette date. Cela ne touche pas les personnes qui détiennent un permis de travail délivré par rapport à une désignation de résidence permanente par la voie du programme des candidats du Nouveau-Brunswick ou du programme pilote d'immigration au Canada Atlantique. Donc, à toute personne ayant l'intention de voyager au Nouveau-Brunswick, aucun travailleur étranger temporaire n'est autorisé à entrer au Nouveau-Brunswick. Point. Consultez les restrictions de voyage vers le Canada et vers le Nouveau-Brunswick avant de prendre des dispositions pour vous rendre au Canada ou dans la province. Si vos dispositions de voyage sont déjà prises et ne peuvent être modifiées du tout, nous vous prions de nous excuser pour les inconvénients que cela pourrait vous causer. من طبيعة الحال خاص الأمور حتى ترصى، فهما لي دوموند غادي يبداو يتريتيوهم، ولكن ان ترافايور باش يقول يجي في هذا الوقت الراهن فكاين بزاف ديال الإجراءات الصحية اللي هي مفروضة واللي هي صارمة في هذه النقطة هذه. نتمنى والله اخواني انكم تكونوا خديتوا هذه المعلومه هذه، واللي تبغيو تشوفوا لي زومبلويور ديزينيي فسيروا لجوجل ديروا امبلويي ديزينيي بار لا بروفانس دي نوفو برونزويك، كتقدروا تطيحوا على الشركات ديالهم ديريكتومون. فو بوفي يعني انفويي فو دوموند، ولكن غادي تنتظروا من طبيعه الحال حتى الامور تصفى وترجع المياه المجاري ديالها. Sur ce, je vous laisse إخواني أخواتي، كنتمنى من الله يعني نلقاكم بخير وعلى خير في أمل اللقاء ديالي بكم مرة أخرى إن شاء الله بحول الله. وعذرا مرة أخرى بالنسبة للفيديو ديال البارح، مع كامل الأسف ما كاينش سور يوتيوب بور توت سويت. أنا حاولت نعطيكم غير معلومات هنا غابيدمون. إلا بغيتو تمشيو بعيد في لو سيت الرسمي ديال مقاطعة نيو برانزويك، فهنا يمكن له يعطيكم ما موقع المقاطعة نيو برانزويك اللي هي هنايا بالأحمر من الخريطة كلها ديال كندا هذه اللي كتشوفوا فيها كاملة. فيمكن لكم تشوفوا دي فيديو، يمكن لكم تشوفوا المدن، لا ناتور، ليكونومي، لا كولتور دونتربريز. دونك بزاف ديال المعلومات يمكن لكم تشوفوا ميم لي سيرفيس اوفير. كومون بوفيفو ايدي لي هنايا بالنسبة للي طالبين اللجوء السياسي، فهنا كاينين بزاف ديال لي تيموانياج اللي يمكن لكم تستافدوا منهم اخواني.
اذا نخليكم غادي نخلي لكم هذا لو لين هذا ان شاء الله في لا ديسكريبسيون ديال لا فيديو، من تحت الفيديو يمكن لكم تشوفوا كاع التفاصيل هذه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.